Sa beginning balance as November 1, 2024, ang ato ang beginning balance is 8,724. Sa November 3, ang atong net cash collection is 2,400. November 10 is 1,200. November 17, 2,690. November 24, 1,400. Total cash collection, net cash collection, 16,500. Less labor sa limpisa, is palibot, 350. Less snack sa naglibor. Less water and electric bill for the month of November, 500. Total expense is 998. And net cash balance as of November 30 is 15,500. So, if there's anyone willing mo donate, either cash or in kind, you can give it directly to our pastor or sa ACUA, and it will be duly acknowledged. And I think that's all. I encourage everyone to give, and it will surely come back to you. Thank you. Hallelujah, no? Just like King David, igsoon, no? Ingon gid si King David nga, kalimot ko sa itong text, pero ingon gid siya dito dili gyud ko muhalad kung dili na ko hinaguan or dili na ko ginaskuan. Mo na just like King David, igsoon, kinahanglan tun-an natutong ko galingon to sacrifice something, because usahay po diha gid sa tong buhi nga Dios, diha nato masukod ang ato ang pagkamatinud-anon po diha kaniya. Kay because by showing our sacrifices to Him, diha po nato masukod kung unsa po nato kahigugma nga atong buhi nga Dios. Amen. Mo na nga sa paghatag nato igsuon, mo na po nga gingon sa Malakias 3:10, pinaagi sa atong paghatag, ikabukbuk-sab sa Dios ang panalangin ngadto sa atong kinabuhi. Amen. O announce po nato igsuon, no, next na po nga mag-service leader sa next Sunday na po, aron kibali ba direct na dahil ang ato ang pagsugod sa flow sa service o Sunday service. So ang gi-request si Sister Faye Quintas, si Ma'am Faye Quintas, so okay ra ba nga siya ang mag-service leader na to next Sunday po. Sige, salamat kayo. O akong benediction na Pastor. O sige, atong awiton. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Manindog kita igsoon. I love you with the love of the Lord. Once again, number ni Dodo wala. Ding ding ano? May number